360 में They don't do a damn thing for us. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तल्खियां वाज़ेह, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर से एहतजाज। अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही, नई अमरीकी जायजा रिपोर्ट। और पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख कैसे मुस्तकबिल का इशारा देती है। बयानात से बढ़कर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की हकीकत क्या है, इसी पर हम बात करेंगे आज के खुसूसी शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मौजूद दरारें पिछले 48 घंटों के दौरान उभर कर सामने आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान ट्विटर पर अल्फाज की जंग के बाद आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफारतकार से एहतजाज भी किया है। इसकी तफसीलात के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। जी आयशा, किसको तलब किया अमरीकी पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है, उन्होंने किस अमरीकी एहलकार को तलब किया और क्या कहा, क्या तफसीलात हैं? जी, यहाँ पे जो नाज़िमुल उमूर है, जो इस वक्त डिफैक्टो आप उनको सफ़ीर ही समझ लें, क्योंकि इस वक्त सफ़ीर के ओहदे पर कोई फाइज नहीं है, तो वो एक्टिंग एक तरह से एम्बेसडर भी हैं, पॉल जोन्स साहब। उनको तलब किया गया दफ्तर खारजा में, और फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ ने उनसे एक तो प्रोटेस्ट की काफ़ी सख्त अल्फाज में अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर, और उन्होंने ख़ास तौर पर 2-3 इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने शायद ऑफिशियली ये कहा है कि उसामा बिन लादेन को पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की थी, कि पाकिस्तान की ने वो कोऑपरेशन प्रोवाइड की थी, वो इनिशियल एविडेंस प्रोवाइड की थी जिससे उसामा बिन लादेन को पकड़ने में मदद मिली। तो इसलिए उन्होंने एक तो अमरीकी सदर के उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक़ बयान को रद्द किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने याद कराया कि अल-कायदा को अच्छा, आयशा तंजीम के साथ ऑडियो में कुछ मसाइल हमें हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं तहमीना जंजुआ, उन्होंने जो अमरीकी चार्ज अफेयर्स हैं एम्बेसडर पॉल जोन्स, उनको तलब करके उनके साथ एहतजाज किया, और उसामा बिन लादेन की हलाकत से मुताल्लिक़ जो सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा, उसको पाकिस्तान ने रद्द किया। अब पाकिस्तान के बारे में सदर ट्रंप का जो हालिया बयान है, वो अगरचे एक ऐसे सवाल के जवाब में सामने आया जिसका ताल्लुक उसामा बिन लादेन के खिलाफ हतमी ऑपरेशन की क़यादत करने वाले साबिक अमरीकी नेवी सील एडमिरल विलियम मैक्रेवन से था, जो सदर ट्रंप के नाक़द हैं। सदर ने अपने जवाब में एडमिरल मैक्रेवन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान के बारे में जिस राय का इजहार किया, उसका मौका गैर मुतवक्को था, वो तासुरात नए नहीं थे। Nice if we got Osama bin Laden a lot sooner than that. अगर हम उसामा बिन लादेन को इससे पहले पकड़ लेते तो बेहतर होता। इस तरह सोचें कि वो पाकिस्तान में मजे से रह रहा था, एक मेंशन में, जिसे वो पेंशन कहते हैं, अगरचे मैंने इससे बेहतर मेंशन देखी हैं। बहरहाल पाकिस्तान में रहते हुए, मिलिट्री एकेडमी के पास रहते हुए, सब जानते थे कि वो वहाँ था, और हम पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सालाना दे रहे थे, जो कि अब हम नहीं दे रहे। मैंने ये रोक दी है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं करते। Because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. और आयशा तंजीम एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। आयशा, अफगानिस्तान में अमरीकी हिकमत अमली के हवाले से भी एक इंटर एजेंसी रिपोर्ट आज सामने आई है। ब्रीफली अगर आप उसके अहम नुकात हमें बता दें। जी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज़्यादा पेशरफ नहीं हो रही तालिबान से मुज़ाकरात में, और जो अफगानिस्तान में स्टेलमेट है वो वैसे के तैसा जारी है, यानी कि ना तालिबान जीत रहे हैं ना फॉरेन फोर्सेस जीत रही हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये रिपोर्ट जो है जुलाई से सितंबर तक के महीनों की है। जो ज़्यादा पेशरफ्त हुई है ज़ल्मे खलीलजाद, जो अमरीकी हुकूमत के मावन ख़ुसूसी हैं तालिबान से बातचीत में, तो उनका हालिया दौरे में 3 दिन उन्होंने कतर में तालिबान से बातचीत में गुजारे। तो अगर कोई पेशरफ्त अभी हुई है तो जाहिर है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगी, और ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में जो सहाफ़ियों से बात की उसमें वो कुछ पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि शायद कोई पीछे। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा फॉर दी अपडेट्स। तो सदर ट्रंप का जो कल बयान सामने आया, वो जिस तरह हमने बात की कि उसका मौका चाहे मुतवक्को नहीं था, लेकिन वो तासुरात भी अपनी जगह नए नहीं थे। इस साल का आगाज़ भी सदर ट्रंप की जानिब से एक ऐसी ही ट्वीट से हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को 15 सालों में 33 अरब डॉलर दिए और पाकिस्तान ने सिर्फ धोखा। अब ऐसा नहीं होगा। इससे पहले जनूबी एशिया के लिए अपनी हिकमत अमली और फिर अमरीका की कौमी सलामती की जो पॉलिसी भी जब सदर ने पेश की, उन तकारीर में भी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर इसी तरह की तनकीद की थी। For its part, Pakistan
पाकिस्तान इंतशार, तशद्दुद और दहशत गर्दी फैलाने वाले अफराद को महफूज पनाह देता है। खतरा ज्यादा शदीद है क्योंकि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकत रखते हैं और ये मुमकिन है कि उनके दरमियान तनाव का रिश्ता तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ले। Whose tense relations threaten to spiral into conflict, and that could happen. And we have made clear to Pakistan that हमने पाकिस्तान को वाजे कर दिया है कि जहां हम पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद जारी रखना चाहते हैं, वहीं हम उनकी सरजमीन से कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई देखना चाहते हैं। हम हर साल उन्हें बड़ी रकम मुहैया करते हैं, लिहाजा उन्हें हमारी मदद करना होगी। they have to help. तो एक तरह से एक पैटर्न था जिस पे इतवार को सामने आने वाले बयानात भी फिट बैठते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर पर तो सदर ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा कि उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि हालात किस तरफ गए हैं अफगानिस्तान के, और जानी और माली नुकसान की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनकर उठाया है। और उन्होंने अमरीका को ये तजवीज़ दी कि वो इस पर गौर करे कि लाखों अमरीकी और अफगान फौजियों की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत क्यों हैं। इसके बाद एक बार फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से मुताल्लिक अपने ताज़ा तरीन बयान को इस मरतबा ट्विटर पर दोहराया। सदर ने कहा कि हमने बिन लादेन को पकड़ने में इतना अरसा लगा दिया, जबकि मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से फ़ौरन पहले उनकी निशानदेही कर दी थी और फिर हमने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए और उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि बिन लादेन वहाँ रह रहा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। इसकी एक मिसाल बिन लादेन है और दूसरी अफगानिस्तान बकौल सदर के, और ये उन मुल्कों से पाकिस्तान को उन्होंने उन मुल्कों में शुमार किया जो अमेरिका से इमदाद तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। अब यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सदर ट्रंप ने 9/11 के हमलों से 1.5 साल कबल अपनी किताब में बिन लादेन का जिक्र किया था, ना कि इन हमलों से फौरी पहले। तो ये एक कह लीजिए कि ये भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं कौमी सलामती उमूर के माहिर कामरान बुखारी, जिनसे हम ये जो 48 घंटों में सूरत हाल पैदा हुई है इसके बारे में बात करेंगे। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइए, जिस तरह हमने पहले भी इस प्रोग्राम में जिक्र किया है कि सदर ने जो संडे को जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उसमें जो रिमार्क्स थे वो चाहे एक ऐसे वक्त पे आए जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान के बाद ट्विटर पे फिर सदर ट्रंप ने कह लीजिए कि अपने जो वो डबल डाउन करते हैं, जो उन्होंने एक दफ़ा फिर से इस सारी बात को ट्वीट किया, क्या वजह नज़र आती है उसकी? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि जो है ये इतना बड़ा मुहम्मा क्यों है। बात साफ सी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी और मौजू पे बात कर रहे थे, अचानक पाकिस्तान का जिक्र आया, ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन का जिक्र आया, तो उन्होंने ये ठीक समझा कि भाई इस वक्त जो है अपनी जो उनकी अंदरूनी सियासत को बेहतर करने के लिए, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि उनका बेस जो है वो इन बातों को बहुत पसंद करता है, उन्होंने आके तो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना चढ़ाई कर डाली। अब ये चीज़ जो है पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं, पाकिस्तान की क़यादत को समझ लेनी चाहिए। उनकी जो सियासी नफ्सियात है, जो उनका स्टाइल है जारहाना, तो मैं नहीं समझता कि इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से भी जारहाना जो है जवाबी कार्रवाई की, जो है ना ट्विटर पे आके वो भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर कर रहे हैं। देखें, जब सियासी लीडर, जब मुल्कों के लीडर कुछ एक्चुअली डिलीवर नहीं कर पाते तो इस किस्म के हरबे करते हैं, क्योंकि वो अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना चाहते हैं, और ये दोनों जानिब हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, पहली दफ़ा जिस तरह आपने भी कहा कि वो एक और कह लीजिए कि माहौल था जिसमें सवाल किया गया और सदर ने वो जवाब दिया, लेकिन जब वो उसको बाद में ट्विटर पे भी ट्वीट करते हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान ने भी अपनी तरफ से उनको एक जवाब दिया है, तो क्या उसमें आपको किसी किस्म का कह लीजिए कि कोई पैगाम नज़र आता है कि ठीक है एक जगह तो रिमार्क्स दे दिए, नाउ वी आर रिपीटिंग देम, उस रेपिटेशन में आप किसी किस्म की अहमियत या कोई साइन देखते हैं? देखें, ये इसमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म के फैसले कब किए जाते हैं, कि कौन सी ट्वीट किस वक्त की जाए। कई दफ़ा तो ये होता है कि सोच समझ के तहत किया जाता है, कई दफ़ा नी जर्क रिएक्शन होता है। मैं समझता हूँ कि जो है जितना मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को समझाऊँ, उन्होंने उस वक्त ये महसूस किया होगा कि भाई ये जो मैंने बयान फॉक्स न्यूज़ पे दिया है पाकिस्तान के बारे में, ये बड़ा अच्छा है, ये हमारे जो है इंतजामिया के लिए अच्छा है, तो उन्होंने फैसला किया कि इसको ट्वीट भी कर दिया जाए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बात क्या है। अब ये बताइए कि जो पाकिस्तान ने जो अमेरिकन चार्ज डे अफेयर्स को बुला के उनसे एहतजाज किया, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? परफॉर्मा है, ये भी एक जो है वो एक रवायती अमल है। ये तो जो डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और आपकी खबर मैं सुन रहा था कि जिसमें जो है पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जी हमने भी ओसामा बिन लादेन को खोज करने में, इंटेलिजेंस में मदद दी थी शुरू में। ये भी नई बात नहीं है, पुरानी है, वो कि पहली दफ़ा शायद जो है सरकारी तौर पर की जा रही है। राइट कामरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हम अपने शो के दूसरे मेहमान की जाने बढ़ेंगे, डेविड सेडनी, जो एक साबिक अमेरिकी सिफारतकार हैं, फॉर्मर डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया के लिए वो रह चुके हैं। मिस्टर सेडनी, वेलकम टू व्यू 360. I want to get your take on President Trump's statement and what do you think can be the practical impact of this war of words that we have seen in the last 48 hours? I think President Trump's statement is a very clear reflection of the way most Americans think of Pakistan, a country that has suffered a lot from terrorism, but a country that also has done a lot to facilitate terrorism. Many people, including President Trump, and I would ascribe to this myself, believe that Pakistan has played a double game, both saying it is combating terrorism, but also subjecting itself to horrible tragedies as a result of mistakes by its military and intelligence leadership. So President Trump is reflecting what most Americans believe, and I would say what most people in the world believe about Pakistan. All right, so Pakistan needs to make a choice. All right, Will it support the people and the groups Mr. Sadni, I want to come back to you to find out what choices do Pakistan and the US have, but I want to let our viewers know so far what you have covered. So David Sadni यही कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अपने बयान में जो कहा है वो अमेरिका के अक्सरियत की जो तासुरात हैं, जो जज्बात हैं पाकिस्तान के बारे में, उसकी तर्जुमानी करता है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगरचे दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें बहुत मदद भी की है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही भी की है और उन्होंने पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उनका नाम लेके कहा कि उनकी तरफ से ऐसे गलत फैसले किए गए जिनकी वजह से सूरत हाल जहाँ तक पहुँची है। बहरहाल हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि उसकी सरज़मीन पे किसी किस्म के दहशतगर्द मौजूद नहीं है और बिला इम्तियाज़ उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नाउ मिस्टर सेडनी, लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल स्टेप्स. Do you see this war of words going in any practical direction? What kind of options and choices does Washington and Islamabad have? Well, Washington has already cut off almost all military and related assistance to Pakistan, but there is more that the United States can do, particularly in the area of financial sanctions. Pakistan is currently on the gray list of the Financial Action Task Force because Pakistan does not do enough to stop terrorists from getting money through the Pakistani financial system. So the United States can raise the pressure on the financial system of Pakistan until Pakistan takes the steps needed to stop the flow of money to the Taliban, Lashkar-e-Taiba, and other terrorist groups. All right. So David Sadni कहते हैं कि जहाँ तक वाशिंगटन के पास ऑप्शंस की बात है तो एक तो जो पाकिस्तान की जो फ़ौज और दीगर इदारों के लिए जो मदद, जो माली मद में जो रकम दी जाती थी वो तो ख़त्म कर दी गई है बड़ी हद तक, लेकिन उसके बाद भी डेविड सैनी का ख्याल है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पे माली पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं ताकि जो गोल्स अमेरिका के हैं पाकिस्तान उनके साथ अलाइन हो सके और उन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान के होने का जिक्र किया ही. Now Mr. Sadni, just looking at what has happened in these last 48 hours, we haven't seen any other member of the administration come out and do any kind of, let's say, sort of, dampening this situation. You have served as a diplomat as well. What would you say is going on right now behind the scenes in diplomatic circles between Pakistan and US, especially looking at what has happened in these 48 hours? I think what you're seeing between Pakistan and the U.S. is a continuation of what we have seen for the past 20 or so years between Pakistan and the U.S. A war of words, attempts to get Pakistan to pressure, attempts by the U.S. to pressure Pakistan to change its views, but so far no real movement by Pakistan to take the kind of serious efforts to stop the use of its territory by terrorists. I would like to think that it would be different than the past, but so far I see no evidence. Washington gets frustrated, Pakistan responds with words, but not with deeds. All right. डेविड सैडनी ये कहते हैं कि अब जो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं वो पिछले 20 साल के हालात का ही तसलसल हैं जिसमें दोनों साइड एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करती हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी बहुत सारी है और अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता है और उसका जवाब बकौल डेविड सैडनी के पाकिस्तान अल्फाज की सूरत में तो देता है लेकिन उन ठोस इक़दाम की सूरत में नहीं जो वाशिंगटन देखना चाहता है. मिस्टर सैडनी, थैंक यू वेरी मच. वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. Thank you very much. Thank you. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जहां मुश्किलात पैदा हुई हैं वहीं पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात में नई वुसअत और गहराई पैदा हुई है. चीन के साथ भी पाकिस्तान के रवाबित मज़ीद गहरे हुए हैं. तो आज बेशक सर जंग के बाद की तरह वेस्टर्न ब्लॉक है और ना ही सोवियत ब्लॉक है जो कि सर जंग से पहले नज़र आते थे, लेकिन नए सियासी इत्तेहाद फिर भी जन्म ले रहे हैं और सब बंदियाँ हो रही हैं. तो इस तब्दीली का पाकिस्तान पर और जनूबी एशिया पर कैसा असर पड़ा है उसका जायज़ा लिया है नदीम याकूब ने. वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर कामरान बुखारी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे.
سرد جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت ہمیشہ مخالف بلاکس کا حصہ رہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ اور بھارت سوویت یونین کے کیمپ میں، مگر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، خصوصاً افغانستان میں، جہاں سوویت یونین کی واپسی کے بعد امریکہ نے اپنی افواج وہاں بھیجیں۔ I think what we're generally seeing in South Asia in particular is عمومی طور پر جنوبی ایشیا میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ طویل مدتی تبدیلی ہے جو سرد جنگ کے خاتمے کا نتیجہ ہے، اور اس کا آغاز امریکہ کے بھارت کے قریب ہونے سے ہوا۔ اگر 11 ستمبر کے واقعات نہیں ہوتے تو شاید امریکہ اور بھارت اور بھی زیادہ قریب ہوتے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان فاصلے زیادہ ہوتے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا اثر و رسوخ کئی ممالک میں بڑھ رہا ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ اس کی ایک وجہ پاکستان کی امریکہ سے مایوسی اور دوسرا بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں، تو آپ جنوبی ایشیا میں دو بلاک بنتے دیکھ رہے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران بھارت مالی اور دفاعی امداد کے لیے بڑی حد تک سوویت یونین پر انحصار کرتا رہا، جبکہ پاکستان امریکہ پر۔ مگر اب بھارت نے امریکہ کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے کیے ہیں اور دونوں کے درمیان قریبی تجارتی اور معاشی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ امریکہ اب اس کو رشین کانٹیکس میں نہیں دیکھتا، یقیناً چائنیز کانٹیکس میں دیکھتا ہے۔ میں اس کو ایک نیچرل ری الائنمنٹ سمجھتا ہوں۔ اس میں یقیناً امریکہ کا تعلق ہندوستان کے ساتھ زیادہ بڑھ رہا ہے، بیکاز وہ محسوس کرتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے بنسبت پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پاکستان کو اپنا راستہ دیکھنا ہوگا۔ حالیہ بیانات اور واقعات سے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی نئی سمت کا تعین کر لیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے دنیا کی اہم معیشت چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ 80 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، مگر اب پاکستان نے روس کے ساتھ روابط کو فروغ دینا شروع کیا ہے۔ ہمارے بہت اچھے آج ملاقاتیں ابھی ریسنٹلی روس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کی SCO کا ممبر بنا ہے لاسٹ ایئر، جس میں تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، روس ہے، چین ہے۔ روس کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، ہمارے ریجن میں، وہ ایک اہم اس کا پلیئر ہے، تو اس لیے we obviously will reach out to all friends and all partners on all issues of interest to the region and to Pakistan۔ مبصرین کا خیال ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئی صف بندیاں کریں گے، جس سے ان کی سیاست پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان کامران بخاری سے، جو قومی سلامتی کے امور کے ماہر ہیں۔ کامران، ابھی ہم نے رپورٹ دیکھی کہ ریجن میں کس طرح سے الائنسز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، بڑا فوکس جو اس ریجن میں ہے وہ افغانستان کا ہی ہے، اور آج جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک اور انٹر ایجنسی رپورٹ آئی جس نے پچھلے 3 ماہ کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے اس کے ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اگر اسے کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تو پھر وہ اپنی جانب دیکھے، پاکستان کی جانب نہیں۔ یہ اب جو رپورٹ آئی ہے واشنگٹن کے لیے کتنی فرسٹریٹنگ یہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی فرسٹریشن نہیں ہے، یہ واشنگٹن کو ایک زمانہ ہونے لگا ہے کہ فرسٹریشن ہے۔ یاد رہے کہ اب زلمے خلیل زاد کو دوبارہ جو ہے ایلچی بنا کر افغانستان بھیجا گیا ٹرمپ انتظامیہ کے بیاف پہ۔ اس سے پہلے بش انتظامیہ کے دور میں بھی وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا کے لیے کوشاں تھے، 2003-2004 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے ایک لمبا سلسلہ ہے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی نئی بات ہے، اٹس بیسکلی اسٹیٹس کو جو چلا آ رہا ہے۔ اس سٹیٹس کو میں پاکستان کا کتنا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف جس طرح ڈیوڈ سیڈنی نے یہ بات کی تھی کہ واشنگٹن پاکستان پہ مالی پابندیاں عائد کر سکتا ہے، اس سچویشن کا جواب اگر پاکستان پہ واشنگٹن کی جانب سے مزید تنقید کی صورت میں سامنے آتا ہے تو پاکستان کیسے جواب دے سکتا ہے؟ کیا لیوریج ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس کوئی خاص لیوریج نہیں ہے، بہت ہی بات اچھالی جاتی ہے کہ جی اب پاکستان کا روس کی طرف جو ہے جھکا ہوا ہے، آپشن ہے، چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں سی پیک کے پروجیکٹ کے جو ہے کانٹیکس میں۔ لیکن دیکھیں، امریکہ ابھی بھی عالمی طاقت ہے، سپر پاور ہے دنیا کی، اور پاکستان کے لحاظ سے وہ بہت لیوریج رکھتا ہے۔
اس کے برعکس پاکستان کے پاس کوئی خاص لیوریج نہیں ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پر کہ جہاں پاکستان جو ہے کو بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے اپنی فائنینشیل سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس کو مزید خراب ہونے سے جو ہے نا روکنے کے لیے۔ ایسی اسنا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس کوئی خاص جوابی جو ہے کارروائی کے جو ہے آپشنز ہیں۔ ماضی میں پاکستان نے جس طرح سپلائی لائنز جو تھیں ان کا استعمال بند کر دیا تھا امریکہ کے لیے، تو اس طرح کا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں کچھ ایسی آپشن جس پہ پاکستان ایکٹ کر سکے؟ از دیئر اے پاسبلٹی؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پاکستان ابھی تک کر چکا ہوتا، پہلے بھی کیا تھا، جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی جو ہے یہ بات ہوئی تھی، تو وہ اب حالات جاتے رہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت نان کامبیٹ فورسز ہیں امریکہ کی افغانستان کے اندر، اور ان کی لگ بھگ تعداد کوئی 10-12 ہزار کے قریب ہے، تو اور ان کو ایئر لفٹ کے تھرو بھی جو ہے سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ایز سچ پاکستان کا وہ راؤٹ اتنا کریٹیکل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی کھل گیا تھا اوباما انتظامیہ کے دور میں، جو روس اور سینٹرل ایشیا کے راستے سے ہوتے ہوئے افغانستان تک سپلائیز لے کے آتا تھا۔ تو پاکستان کے پاس پھر سے میں کہوں گا کہ وہ آپشنز نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ اچھا یہ بتائیے کامران، ہم پچھلے 48 گھنٹوں کو اگر ایک طرف بھی رکھیں، ایک ہسٹری ہے لمبی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی، ان تعلقات کو کس بیسس پہ جج کیا جانا چاہیے؟ کیا جتنی جانیں پاکستان نے اور جتنا کہہ لیجئے کہ جو اکنامک پروگرس تھا وہ پاکستان نے کھویا وہ بنیاد ہونی چاہیے، امریکہ نے کیا دیا اور بدلے میں کیا ملا وہ ہونی چاہیے، یا جو کمبائنڈ دونوں اچیو کر سکے اس کو دیکھنا چاہیے؟ فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے کے جا سکتی ہے یا نہیں جائے گی۔ تو امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں اور وہ ٹائم لیمیٹڈ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دوستی جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان جو ہے اسی چیز کو لے کے بیٹھا رہے کہ بھئی دیکھیں ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، آپ نے ہمیں کیا دیا، امریکہ جو ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو کروڑوں ڈالر دیے ہیں، تو اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جو صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا واشنگٹن میں اس کو شاید جو ہے ڈومیسٹک پوائنٹس مل جائیں گے۔ لیکن پاکستان کی صورتحال وہیں کی وہیں ہے جب تک کہ پاکستان کے اندر ریلی ایک ریشنلائزیشن پالیسی نہیں ہوگی، اور اسٹریٹجک لیول پہ یہ سوچنے کی، ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کامران بریفلی جانے سے پہلے، پاکستان اور امریکہ نے جس طرح سے ان تعلقات کو ہینڈل کیا ہے، کیا ان میں یہ لگتا ہے کہ لانگ ٹرم جو انٹرسٹ تھے، لانگ ٹرم بینیفٹ تھے، ان کو دیکھا گیا، یا بہت شارٹ ٹرم میں ان تعلقات کو مینیج کیا گیا ہے ہمیشہ؟ آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں؟ دونوں کی ہی۔ دیکھیں امریکہ کے پاس جو ہے اور آپشنز ہیں بحیثیت سپر پاور کے۔ امریکہ بیلنس آف پاور رکھتا ہے ہر دنیا کے خطے کے اندر۔ جنوبی ایشیا میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، ان کا بیلنس آف پاور چلاتا رہتا ہے، کبھی ادھر جھکاؤ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اپنے تعلقات کو مینیج کیا ہے صحیح طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے یہ یکے بعد دیگر غلطیاں ہوئی ہیں، اسٹریٹجک لیول پہ غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے آپ کو ایسی مالی مشکلات اور ڈپلومیٹک پریشر کے انڈر جو ہے نا اس وقت پاتا ہے۔ آلرائٹ، کامران بخاری ہمارے ساتھ ہے آج کے شو میں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کھلنے والے ایک نئے جو ایشو کا ہم نے آج کے شو میں جائزہ لیا۔ کامران آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور موضوع جو ہے بہت بڑا ہے، صرف وقت کی کمی کے باعث ہم شو کو یہاں پہ ختم کریں گے، لیکن اس ایشو کے بارے میں بہت سی مختلف آراء ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ ہم اپنے فیس بک پیج پر بھی یہ تجزیے جو ہیں آپ کے لیے پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔